Ano? Next tayo. Ganda naman na ito. Medium mga madam. 200 lang silk. Silk yung sa may tiyan. Medium size, silk 200. Silk 200 mga madam. Ganda. Silk 200. Silk 200. Okay na si Botones. Ayan, request kayo sa isa sa mga madam. Thank you. Madam Nenita. Madam Nenita, may details? Wala. Luna. Madam Nenita, pasan mo na kami ng details sa name, complete shipping address, and contact number. No details, no item, mga madam. Yung ganda naman nito. Polo dress siya, mga madam. Mini na polo dress. Ganda. Medium hanggang large, love. Medium hanggang large polo. 200 polo. Cotton yung tela. Mine polo, 200 medium large. Code, polo, 200. Mine polo, 200. Ano yun? Ay, cancel yan. Yung mga ano, jumpsuit pa na lang dito. Polo 200, Madam Kendra. Madam Kendra, yours, polo 200. 1 to Madam Kendra. Ang ganda nito, cotton patela. Ay, nilak. Nilak ni Madam Cheskyle. Diyan, oh. Ayan na. Madam Cheskyle, 1 to Jay, pakita mo kayo dyan. Halter. Halter yan. Minay yan. Halter. Opo. Oh. Yes. Medium size. Medium size, dagat. Medium size, dagat, 150. Dagat, 150. Medium size hanggang large. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nito, mga madam, oh. Small, medium. Sa mannequin, mga madam, 200 tsaka 250. Maxi 250, 200 mini. Small, medium size, mga madam. Ayan, ganda. Small hanggang medium size. Sa mine ako ng 10. Mine 10, mga madam. Small, medium size. Black na floral na green. Ito ata yun. Bago. Hindi nag-reply yung ano to. Ito ba yung bago? Waiting lang. Naka-pending po. Pending pa to, madam. Ito ba yung bago? Ito siya. Pending pa, madam. Pwede ka namang mag-second minor dito, love. Mine ako ng 10, mga madam. Small, medium. Sobrang premium. Mine, 10. 200 lang. Mine, 10. 200. Mine 10, Madam Ben. Ay, nilak po si 10, Madam Fe Juliales. Madam Fe, 1 to na nito. Madam Fe, 1 to. Thank you. Kunin ko lang yung iba dito sa gilid para ma-flex ko. Medium size. Ay, small, medium lang. Ganda naman ito. Small, medium size, malambot. Oh. Small, medium size, malambot. 200, malambot. Small, medium size. Confirmed item po kay Madam RJ Paredes. Ng Madam bago. RJ, 1 to. Thank you so much. 200 malambot, mga madam. Ay! Sana nito. Ang si Madam Angeline.
Ito yung back details, mga madam, ha? Ang lalak niya. Basta naka-design. Medium large to. Medium large, may na likod, 250. Medium large, likod, 250. Nilak po si 10 ni Madam Leonor. Kala ko nilak yan. Okay, Hilalis. Ano code yan? 10. Oh, 10. Yan ba yung 10? Opo. Ni Madam Fe Juliales. 300 na. Okay na, Madam Leonor. Nalak na. Okay, yung likod. Malambot. Medyo lang, madam. Malambot po. Madam Bella, malambot. Opo, nilagay malambot. Malambot. Saan ko nilagay malambot? Black yun na maganda. Hindi ka pa. Napin ako. Ito, hindi ka. Hindi yun. Wait, alam ko na talaga. Madam Bella, yours po, thank you. 200. Likod, may likod po ulit kayo. Madam Leonor Tan. Madam Leonor Tan, 1 to 1 to thank you so much. Ay, naglag. Madam Angeline, medyo. Medium large, isang oras. Medium large, love. Medium large, mine po ako ng mine. Wag na to. Free na lang to mamaya. Ano pa? Nag-comment po si Madam RJ kung sa kanya napunta yung bago. Yes po. Madam RJ, opo.